H&M, pastel yellow, very on the go. Ay, hindi pala, and me pala, size 14. Size 14 on the go, button down mga madam. Cotton po ang tela, large XL with side pockets, ha. Code ako dito ng Dilaw, 390. Dilaw, 390. Dilaw, 390 pesos. Code is Dilaw. Code ng Dilaw. Ay, ito pa pala. Ang ganda-ganda nito. Branded by Preview, XL po, ha. XL, pwede mo lagyan. XL to 2X kasha. Hanggang size 36 waistline to, ha. Satin silk na bagsak. This one is branded by Preview. Size 16. Ang ganda po ng tela niyan, mga madam. Satin silk. Super duper pretty. Code ako ng silk 480. Silk 480 pesos. Dilaw, yours na to, Jewel. Ay, Daniel. Ay, hindi pala. DL Denmark pala. Denmark, yours na to, mahal. DL Dilaw. 123, 123, yours na to, Denmark. 490. 123, 123, yours na to. Uy, maganda tong Princess Highway. Medium large. Linen na, wrap around. Ay, cotton linen, mga madam, ha? Parang cotton na din. Okay, size 10, branded by Princess Highway. Medium semi-large, mga madam. Code Princess. Code ng Princess 480. Mahal ang Princess Highway, mga mi. Medyo high-end ang Princess Highway. Okay. OTG na XL. Kahapon parang ang dami nun. Eto, mi. Kasya sa XL to. On the go. XL. Super duper lambot. Super bagsak. Code ako Cactus. Button down yan. 390. Code is Cactus. 390. Okay, ayan siya. Super lambot. Si Princess maganda imay mo. Ay, ano to? XL on the go, pero kakaiba yung tela, ha? Adjustable waistband yan, mga madam. Kita nyo ba yan? Para siyang linen na ano. Tapos may paganyan siya, pero hindi siya see-through, ha? O, XL to, mga madam. Uloy, ang ganda. Adjustable waistband, code ako orange. Orange, 390 pesos. Orange, 390. Cactus, Jewel. Ay, hindi pala. Ah, Jewel nga. Jewel, yours sa si Cactus, mahal. Okay, 490 is Jewel. 123, 123. May yours na to. Yung kanina para siyang cotton linen na medyo kakaiba. Yung kanyang tela. Uy, ang ganda nito. Brand new. Po-opshi. Brand new by VIP. Okay. Paganyan siya, mga madam. Medium ha. Small, medium, zipper back. Pa-opshi talaga to. Brand new. Code opshi 480. Opshi 480. Small, medium, zipper back po. Opshi 480 pesos, ha. Small, medium. Ganda. Opshi. Okay, next. Ay, wala si Sarah. Ay, ang ganda nito, si Cherry. Zipper back, best fit medium pa puff. Okay, small, medium pa puff, midi na to, ha. Small up to medium pa puff sleeves, tapos zipper back pa bustier, code Cherry 480. Small, medium, code ako Cherry, carry hagaw medium, ha. Zipper back to, code Cherry 480 pesos. Code Cherry. Code is Cherry. Uy, ang ganda. Branded by Ali. Oh, ito XL, ang ganda. Zipper back, branded by Ali, on the go pero medyo sexy. Pa-V-cut na bustier. Size is XL to. Zipper back, again, branded by Ali. Bihira to. Code ako Bihira, 480. Bihira, 480. Madam Jewel, maganda to. Ang sexy. Code is Bihira, ha? Zipper back, code Bihira XL. Excuse me, code Bihira.
Okay, next. This one is branded by Doty, size 14, adjustable strap. Ang ganda ng pagka-green, tapos may papalda M siya. Adjustable strap, zipper back, size 14XL ha. Code ako dito palda, 390 palda. 390 code palda. J, yours na si Prince. Ay, si Cherry pala. Cherry, yours na, 480 bebe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to. Uy, ang ganda. Okay, Daisy says, okay, large, mahal. Hala, ang ganda. Large up to semi-XL carry ha, para around na. Kayo na talaga, ang ganda. Okay, large semi-XL yan, mga madam, double lining yung palda ha. Hala, large XL, Daisy says, ayan, mahal to. Code ako dito, Daisy, 480. Daisy, 480 pesos. Ganda. Puro hayop-hayupa na yung closet ko. Oo nga, Mi. Bakit ganon? Jewel, yours na. Pero may kasi sa animal print, no? Jewel, bihira, Mi. Yours na to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to. 480. And then, sa palda, 490, Madam Donna. Miss Donna, yours na to, ma'am. 490 double lock. 1, 2, 3, 1, 2, 3. DL Daisy. Nako, Miss Jewel, ang ganda nito. Miss Daisy. Miss Jewel, yours na to, ma'am. Apo. Madam Jewel, ang ganda nito. 580, ma'am. Double lock, ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na to. Ganito yung mga dinodouble lock. Maganda yan. Okay, next one is... Ay, ganda rin ito. Branded by Jakes, mga madam. Small, medium. Ganda ng tela ha, on the go. Button down, carry hanggang medium to, mga madam. Cotton po ang tela. Okay, code ako dito ng black floral. Hanggang medium. Button down siya all the way, mga madam. Okay, code ng Black Floral, 390 na lang. Black Floral, 390. Ah, ito pa. Medium large, napakalambot, mga madam. Branded by Dreamcatcher, ha. Medium large, mga madam. Code ako ng Dream. Code ng Dream, 390. Dream, 390 pesos. Code is Dream. Ay! Portmans, XL, bebe. Black na black. Size XL, branded by Portman. Swiss dot to, ha. Okay, Swiss dot na black. Black nga ba? Oo, black. Swiss dot, branded by Portmans po, ha. Code ako dito, black, 480. Size XL. Code is black, size 14. Ganyan, ang ganda. Size XL, mga madam, double lining to, ha. Tapos, pa-sheer type yung braso. Code is black.